बांग्लादेश से कब आए थे यहाँ पर? एक साल बाद में आया था। एक साल पहले आया था। किस वजह से आए थे यहाँ पर? इधर फिर एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने जाता है, तो तुम्हारा देश में की काम होगा? बोले हाँ होगा, बहुत काम बासाबाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा, इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया हमें बासाबाड़ी काम दिया, हम काम किया। यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप? मीठापुर करबला। तो कितने दिन से है? एक साल। इस एक साल में कभी आपने क्या कोशिश की कि आपका यहाँ इस देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई पहचान पत्र बन सके? कभी ट्राई किया? ना, ट्राई नहीं किया। हम तो जाना पड़ेगा ना बांग्लादेश में, तो हम क्यों ट्राई करेगा? तो वो मेरा बांधवी बोला था जे हम बोलेगा हमने नहीं हम तो बांग्लादेश जाएगा, तो हम क्यों ट्राई करेगा? मेरा आई कार्ड नहीं हुआ, मेरा दरकार नहीं है। हम तो बांग्लादेश रहना है, तो हम तो 2 साल कि 1 साल पहले में तो बांग्लादेश जाना है, तो हम इधर का करने क्यों? तो बोले ठीक है। अभी अचानक आप जाने लगे बांग्लादेश, आपको पता था कि इसी टाइम जाना है? नहीं, इसी टाइम जाना है ना। मेरा हमार दादी मारा गए एके, और फिर जगह काम करता था उसको बोला इधर एनआरसी चालू हो गया, तुम्हारे मैंने राखबे ना, तुम्हारा राग नहीं रखने चाहिए, तुम्हारे देश में चल जाओ। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार माँ है, एक बच्चा है, मेरा भाईजी है, छेले है, हमारे भाई बहन सब है। बच्चा भी है? मेरा बच्चा 18 साल। हाँ, 18 बच्चों। 18 साल। सब आपके साथ यहाँ रहते हैं या? नहीं, बांग्लादेश में। उन सबको छोड़कर आप आए? मेरा स्वामी नहीं है, मेरा स्वामी मैंने मारा गया। तो अपने सारे परिवार को छोड़कर आप अकेले यहाँ? हाँ। और कुछ पैसा वैसा भी दिए थे यहाँ आने के लिए? नहीं, हम 500 रुपया दिया था उसको, सिर्फ यहाँ आने के लिए? हाँ। इस बीच में घर वालों से बात होती थी? हाँ, फोन में मैं बात करता था। हम यहाँ बांग्लादेश में कहाँ घर है आपका? कलरा थाना, सातक्षीरा जिला, और सरसकाटी हमारे बाड़ी। यहाँ बांग्लादेश जाने के लिए कितने देर से आप यहाँ इस चेक पोस्ट पर हैं? यही तो आधा 1 घंटा हुआ इधर। यहाँ बात हुई पुलिस से? क्या नहीं। तो आपके पास कागज पत्र है? हाँ, दिखाने का? हाँ। क्या है? आई कार्ड है और आधार जन्मबंधनी कार्ड है। कहाँ का है? बांग्लादेश का। হ্যাঁ, বাংলাদেশ ফিরে যাচ্ছি, কাজকর্ম করে খারাপ থাকি। সরকার বলছে থাকা যাবে না। থাকা যাবে না? কে বলছে? সরকার বলছে। সরকার বলছে। কবে এসেছিলেন এই দেশে? আছি 5-6 বছর আছি। আমরা কাজকর্ম করি, খাই, পেটে চালা আইছিলাম, কিন্তু সরকার বলছে থাকা যাবে না, আর থাকবো না। এখানে কোথায় থাকতেন? বিরাটিতে। কি কাজ করতেন? আমি ওই সব ধরনের কাজ, রিক্সাও চালাইছি, সব রিক্সা চালান। বাংলাদেশ ছেড়ে এইখানে কবে এসেছিলেন? কি করে এসেছিলেন? ওই সে সময় অভাবের চাটে কাজকর্ম ছিল না, অভাবের জন্য আসছিলাম। সেই কবে এসেছিলেন? 5-6 বছর হয়ে গেছে। কবে? 5-6 বছর হয়ে গেছে। ফ্যামিলির সাথে না একা? আমার আপনি এখানে বেঙ্গলে ছিলেন, এখন বাংলাদেশ ফিরছেন কেন? কি কারণ? এই বিজেপি সরকার এখন উঠে ঝামেলা হচ্ছে, তোমার পর ভাঙছে, লোকের বাড়িতে হচ্ছে। আগে দিদি ছিল, এখন কিছু হয়নি, এখন ঝামেলা হচ্ছে, তা চলে যাচ্ছে। এখানে কোথায় থাকতেন? এই 1200 কাজে পাঠায়। কি কাজ করতেন? এই ভ্যান চালা, ফকির টানা কাজ করি। কবে এসেছিলেন? আমি আজ 3-4 বছর। কোনো অসুবিধা না, হয়নি? সেখন কোনো অসুবিধা হয়নি। ওইখান থেকে এইখানে বাংলাদেশ থেকে কি করে এসেছেন? এই আগে আইছিলাম, মানে গাং সাথে আইছিলাম, সামনে হাতে ইয়ে ছিল না, গাং সাথে আইছিলাম। হ্যাঁ, বড় ছিল, মানে সে ওই তো তলে দিয়ে আইছিলাম, পেটের জ্বালাই, বাপও নেই, মাও নেই, এখন আমরা কি করে খাবো? দিয়েছিলেন? না, টাকাটা কিছু দেয়নি।
তাহলে এইখানে কি করে আপনি বারাসাতে ঢুকে গেলেন? এই যে কাতারে বিরাট তল দিয়ে এসেছিলাম। আর এইখানে বারাসাতে কাজ করে হ্যাঁ, বাসায় কাজ, ফকির টানা কাজ করি। কে হেল্প করেছিল এখানে বেঙ্গলে কি এখানে কেউ কাজ করো? কেউ হেল্প করিনি, আমি নিজে নিজে আমি ফকির টেনে খাচ্ছি। কোনো ডকুমেন্ট আছে? না, আমার কিছু এখানে নাই, না। রাজ্য সরকার? না না না, তাহলে আপনি বলে দিদি হেল্প করতেন। এবার আগে সেখানে মাইতে হইতো না, দোকান পাট ভাঙতো না। এখন যেরকম হচ্ছে তার জন্য চলে যাচ্ছি, সে জানে ভয়তে। দিদি ছিল তো ভালো ছিল। আর দিদি ছিল, ভালোই ছিল আগে। কি 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 লাভ ছিল দিদির সাথে? এই আগে কিরকম তোমার কোনো ঝামেলা হতো না, কিচ্ছু না। আর এখন এই নতুন সরকার উঠে সে ঝামেলা হচ্ছে, সে ভয়তে আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু নতুন সরকার তো বলছে যে বাংলাদেশি আছে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে ঢুকেছে, ও পার করতে দেবে সব নেই। হ্যাঁ। তো তাহলে করে আমার স্যালারি হুই আমরা চলে যাচ্ছি। আর ওইখানে কোথায় থাকতেন বাংলাদেশে? আমাদের বাড়িতে আসা শুনি আচ্ছা শুনুন, সাতক্ষীরা জেলা। এখানে একা নাকি ফ্যামিলি? আমি একাই, আমি একাই। ওই গ্রামে তো ভাসি যাইনি, খাই। बोले आईटीसी वाला पकड़ सकता है।